যে আপনারা এতক্ষণ যে কোরআন তেলাওয়াত শুনলেন আমরাও কোন একটা ছিলাম তাই আপনাদের ছেলে মেয়েদেরকে এইভাবে যদি একদিন তেলাওয়াত থেকে শুনতে চায় তাহলে অবশ্যই আপনার ছেলে মেয়েদেরকে দারুস নুরানি হাফিজিয়া মাদ্রাসায় অবশ্যই তাই আমি এই আশা রেখে এখন আপনাদের সম্মুখে একটি রাতে রাসূল পরিবেশন করবেন আমিনুল ইসলাম হাফেজ আমিনুল ইসলাম Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. महबूब की महफिल को महबूब सजाते महबूब की महफिल को सरकार बुलाते आते हैं तो सरकार बुलाते सुभान अल्लाह बढ़िया ना शायर বলছেন আজকে যার জন্য মাহফিল যেনার জন্য আজকে মাহফিল তিনি যদি কবুল করে আমাদের মাহফিল কবুল হবে ঠিক না শাयर বলছে आते हैं तो जिलहाने को একটা জবান বন্ধ রাখুন সবাই सरकार बुलाते सल्ले अला रसूलिना सल्ले अला
जब दिखाया गया चुप गया इच्छा शर्माने गया आमिना देखे करे मुस्कुराने लगी हवा मरियम भी खुशियां मनाने लगी हे हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह है अल्लाह आलम के रसूल अल्लाह है अल्लाह अल्लाह है अल्लाह अल्लाह है अल्लाह बोलो अल्लाह है अल्लाह 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 चेहरा मुस्तफा जब नजर आ गया चेहरा मुस्तफा जब चुमाने लगा चुप गए और शर्माने लगा हवा मरियम में खुशियां मनाने लगी हे हलीमा तेरी गोद में आ गए दोनों आलम के रसूल अल्लाह है अल्लाह दोनों आलम के रसूल अल्लाह है अल्लाह बीबी आमिना के फूल अल्लाह है अल्लाह अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जोरे ला যদি গোনা করো তাহলে বাবা মার কাছে তুমি যদি গুনার কথা বলো তোমার বাবা মা তোমাদেরকে এরকম তোমাদের ছেলে সন্তান বলে পরিচয় দিতে নাও পারে ঠিক না এবার বলেন বান্দা তুমি আমার কাছে বলো আমি আল্লাহ সমস্ত গুনাহ মোকাইয়া তোমাকে আমি বান্দা বানিয়ে দেব সুবহানাল্লাহ আল্লাহ সর্ব